proceed, no? So let us value the teamwork on board. So how important ang team building or the interpersonal relationship on board, no? Kay almost maritime accidents or incidents happen by human failures, or what we call it this human error. So nga naging human error. So ano ka importante ang teamwork sa barko? So as per the expert recognize the importance of teamwork in almost all activities realized on board ships. So as an extension of this principle, the teamwork needs a leader to be well done. So we can consider that failure or missing teamwork and leader skills on board ships can lead to accident. So kung wala sang teamwork, wala sang leadership skill, kung mag-failure ina, mag-missing ina siya, so deal with the accident, posible ang matabo. So consequently, the following question arises: when the right moment for development of teamwork abilities and leadership capabilities for a person who wants to work at sea. According to study na siya, in the field, teamwork concept can be seen as human cognitive behavior, more or less recognized by the person involved in such activities. So human being social nature gives this cognitive behavior since people do not live or work alone. So maskin anon pan kapitan, kung siya lang, hindi mag-sailing ang barko smoothly. Maskin magkaman pa siya nga full ahead, kung hindi pagsundon sang makina to ang full ahead, hindi magdalagan barko. No? Amo na ka importante ang sistema sa barko, no? So how teamwork ang important gid, no? So ginavalue na naton ang teamwork sa barko. Kay pero naglas ang lawas ta, no? Kung hindi mag-cooperate ang kada parte kang lawas ta, hindi kita mangin maayo nga human being. So amo na sa barko, maskin anoon muna, no? Pareho na, no? Example lang gid, no? Sana sa biblical ning explanation, no? Gapa ka gid ang mata ang importante, kay kun wala mata hindi ko kakita. Amo man na sa barko, sa kapitan ko na ako gid importante kay ako kapitan. So bat chief engineer nga madalagan barko kung wala sang chief engineer. Sino ang padalagan sa makina? So kinahanglan wala pagbinahin bahin. So amo na, no? Biblical nga concept, no? Nag-boycott karon ang buli sang tawo. Kundi wala ka pa moson nagkasakit tawo. So the same thing na sa barko. Kung karon to si ginapakanubo ninyo si apprentice, si kadete, si OS, kung hindi nanda pag-ubrahon ang obra. So may hindi man mag-smooth sailing barko. Si misman karon to kayo ginapakanubo nyo, misman lang. So karon to kung hindi misman maghimos to pagkaan nyo, kung hindi magpasunod to sa sugon mayor, so paralyzed ka mo pagtapos obra, wala ka mo kaunon. So that's how important, no, ang ginavalue nato ng teamwork. Okay? So let's proceed, no? So this idea leads to the unity of the crew and the principle of teamworking, no? Then working together means teamwork. And successfully applying this principle depends on the rules respected. So may mga rules, no, kita sa barko. So social responsibility of the crew to his ship, colleagues, company, himself, to the marine environment. So ginatawag namon ni sa higher nga certificate namon, no, kung kamo na maka-graduate sa BSMT, BSMAR Iman o kung cruise line. So tawag namon ni PSSR, Personal Safety and Social Responsibility, which belong to the basic training. So amo ni siya, no, kung kaano ka importante ang imo social responsibility sa barko. So nga ang may social responsibility ka, no? So amo ni ang isa ka example. Every ship shall at all times observe and carry the following: comply with emergency procedures on board ship. So may emergency procedure nga i-comply mo, no? So, may master list na dira. So every emergency may imo kanya-kanya ka mga trabaho during emergency. He shall take precaution to prevent
pollution of the marine environment. So ikaw bahin naman sang social responsibility mo nga ang basura mo hindi mo pagaboy sa dagat. Din mo butang basura mo kapin pa kon plastic, it must be retained on board. So ikaw chief engineer kinahanglan hindi mo pagkalat langis mo sa dagat kay makalamatay ito ang mga isda sa dagat kung maulain mo bangker. No? At the same time ikaw kapitan halungan mo ang imo bilog barko, no? So amoy na isa ka social responsibility mo. At the same time iya ina sang kumpanya, no, nga gina compliance. Okay, so may mga signals sa emergency, no? So may mga potential emergency nga katabo. So halimbawa may gamay nga sunog or may nakita ato nga fire wala ta makabalo kung dako man na siya gamay. So before ka mag-attack na ang personal mo anay ka kulingon siguraduhon mo before ka mag-initiate sa firefighting dira. So before ka mag-initiate sa firefighting unahon mo anay ang ngayo ka na bulig, no? Tawagan mo bridge or either nga i-alarm mo ang emergency signal. Then after alarming that emergency signal, so you can go on to initiate the firefighting. So kung napatay mo ang nakita mo nga kalayo sa barko, much better. But then kung hindi mo masarangan bangod nga nanawag ka na sang emergency, sang bulig, so ang kanya-kanya nga crew during emergency may kanya-kanya na sila trabaho. So ma-proceed na sila sa master station, then will proceed to attack the fire kung hindi na kung wala mo siya masarangan, no? So may ara na sila nga command team, no? Ang command team sa bridge, the engine team, then the what we call this, the attacking party and the supporting party. So may ara pagid na nga medical team. So in fighting the fire, no? So ang medical team naga-aware man sila kung may casualty. Ang attacking party amo ma-attack kung ma-solve na ang emergency sang fire. Then the supporting party among nag-support sa attacking party nga kung halimbawa nga matamaan man sila, may ma-support sa ila. So kay kung sa attacking party, no, ga-attack sila sang fire, ang support party gahatag sila sang cooling. So ginapalamig niya ang area, gina-cool niya during the attacking of fire. So that is one, no, example. So dira gyapon hindi gid naton madula nga may teamwork gyapon. So sa kadamo lang sa sitwasyon. So you read this module, no, review your module kay base magkalagwa sa inyo exam. So familiar with international measure concerning accident prevention and occupational health. So know the importance of maintaining good human working relation on board ship. The same gyapon ni, no, ang aton nga culture, respect naton. Know all the basic environmental protection procedures. So anom to ka area sa Marpol, no? Annexes o well, noxious, hazardous or the harmful substances, the sewage and the garbage plus the air pollution. So amoy na, no, ang mga for environmental protection. So responsible ikaw sa nagakatabo sa imo environment. So you're social responsible for employment condition, individual rights and obligation. So balaan mo nga may rights ka nga 8 lang ka oras trabaho mo. Kung mag-exceed man, maka-exceed ka lang sa 6 ka oras. 14 hours of work, may ara ka gid nga 10 hours of sleep. So sa 10 hours of sleep mo, the longer session is 6 hours and the shorter session is 4 hours. Hindi pwede nga magtulog ka or either nga 10 hours tuloy-tuloy. So know your individual rights and obligations. Kaya hindi basta-basta nga sige lang kasugo shipmate mo or imo nga steward ako sa stewardship ka. Nga sige lang sila pa obra sa imo pa overtime, but then kinahanglan may full rest kagid nga 10 hours a day. So importance, no, of the respecting culture and the religious practices on board. So dire, no, may minimum requirements regulation 3.1 kag A3.1. So dire may kinahanglan may all seafarers has a decent accommodation and recreational facilities on board. So may ara ka mo good accommodation, may ara nga
cabin mo, mayad cabin mo na, may ara ka nga kabina, then may welcoming ka nga tiban. Tiban tawag na mo nga daw sala na. Daw sala set, no? Nga isa lang linya. Then kung kaysa ganinang sala set namon, amo naging tulugan namon magbalod. But then in my own experience wala ko kagitulog sa tiban, but then dira lang gid sa akon nga banks. So may banks, may lamisa ka sa imong accommodation. Then may mess hall kami, may TV room, no? May smoking room. Then another thing is the recreational facilities. May ara kami chessboard, may video kehan for recreation. Kung ano lang man nga kay may budget pa na for recreation monthly. Then plus may ara kami nga gym. Sa gym damo to exercisean nga mga gamit, may mga equipments. Okay? So pwede ka to ka bike, pwede ka panaw-panaw, no? O may na tawag na pwede ka man kaduro dalagan diyan. No? May speed mabalaan. Okay. So an effective strategy for achieving cross cultural understanding is to respect all others in the workplace. So sa workplace, no, besides gina-recognize naton ang aton account ng discrimination sa superiors, whether we differ in distinctive religious and social practices. So kinahanglan, no, sa workplace hindi na ya pag intra ang during workplace may harmonious ka mga relationship gyapon. Okay? So okay, so let's proceed, no? So multilingual sales representative can explain the advantage of the product of another language. So kung may mga multilingual, no? So kinahanglan amo naman barrier man ina sa aton nga communication on board, which create also human error. But then let us understand such multilingual, no? So kinahanglan insindihon mo man ang ila culture. Okay, so let's proceed, no, to next topic regarding, no, sang aton nga the next topic is about control of fatigue. Amo gid ni importante man, no, how to control fatigue on board. So natapos na nato, no, may ara pagid gali, no, before ta mag-proceed sa how to control fatigue. So let us proceed first regarding the prevention of alcohol and drugs and maritime safety and the sexually transmitted disease, no. Pinaka-importante ini when you get on board, no, kay bawal ang alcohol. Mostly sa barko zero alcohol, but then sometimes kinatol maximum tolerable lang, no, hindi man gid maiwasan nga hindi makainom-inom, but then let us have a control on it, no. So number 1, no, ang sexually transmitted disease. So iwasan man na naton, let us be aware of that thing para nga hindi na magdapo sa aton. So what are the various ways through which drug and alcohol abuse may occur among seafarers? So in most cases, no, alarming na ni ang number of accident at sea because of this drugs and alcohol. So kay kung may halo ka nga drug kag alcohol or alcohol, maskin alcohol lang, affected ang imong trabaho. So and this alcohol, no, sipa, no, milyon ang liabilities mo. So because of this alcohol, maka-create ka accident, no, sa barko. So let us be all aware, no, of these things. So tama lang ni kasimple, no, just read your module, no, kasimple lang, no, alcohol kag drugs. So and in most cases wala gid jaga tolerate ang company kung mag-involve ka sa drug trafficking. So ari gid ni imo makwan niya gid, mapriso ka gid, no, kung may involved ka sa drug trafficking sa barko. So let us common na ni, no, balanan naton kung ano ang mga drugs, no, nga sa barko. So i-proceed na lang nato, no, sa kahit kung hubog ka kag nag-duty ka, posible nga may aksidente matabo. At the same time, no, kung nagtumar ka sa drugs.
So then this will also leads no kung halimbawa may ano ka no addict kay mo kag alcoholic. So pag naog mo sa perto, pagid kun sa perto, posible nga makadapo pagid sa imo ang mga